اگلی 3 آیتیں اس کی وضاحت کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں. یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ضل صاحبکم وما غوا. یعنی جب ستارے گرتے ہیں جنوں کے اوپر، یا جب ستارے ڈوب جاتے ہیں اپنی بے وقتی کا اظہار کرتے ہوئے، تو ان کا یہ گرنا، ان کا یہ ڈوبنا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں. تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات، اب یہ بات جو ہے وہ نہ ماننے والوں سے ہو رہی ہے، کفار سے ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے تمہارے صاحب. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ میرے یہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ تمہارے لیے کتنے مہربان ہیں، شفیق ہیں. تمہارے اندر انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، کیا کوئی ہے ایسا شخص جو یہ کہہ سکے کہ اسے اس پیاری ہستی سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کبھی کوئی پریشانی پہنچی ہو، کبھی کوئی خرابی پہنچی ہو؟ تو ایسا پیارا صاحب تمہارا، تم اس پر یہ باتیں کرتے ہو، تو یہ یقین رکھو کہ ستاروں کا یہ گرنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. یعنی وہ تمہیں جو کچھ بتا رہے ہیں وہ حق ہے. تم نعوذ باللہ ان پر جو الزام لگا رہے ہو کہانت کی یا نجومیت کی، وہ غلط ہے. کیونکہ ستاروں کا یہ گرنا گواہی دے رہا ہے کہ نجومی بھی راہ بھٹکا ہوا ہے اور کاہن بھی راستہ بھولا ہوا ہے. جبکہ جو تمہارے صاحب ہیں یہ نہ تو راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. یہ تو جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ تو نجومیوں کے اور کاہنوں کے عقیدوں اور علم پر بھی ضرب لگاتی ہے. یہ جو تمہیں باتیں بتا رہے ہیں وہ تو نجومیوں کو بھی غلط کہتے ہیں. یہ جو تمہیں تعلیم دے رہے ہیں وہ تو کاہنوں کی تعلیم کے بھی خلاف بات ہے. تو وہ لوگ جو نجومی ہیں، جو ستاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ستاروں کا گرنا گواہی دیتا ہے کہ وہ نجومی جھوٹے. ستاروں کا شیطانوں پر گرنا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کاہن بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. جبکہ تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. کیونکہ یہ ستاروں سے بات نہیں کرتے، ان سے بات نہیں لیتے، یہ جنوں سے بات نہیں لیتے. اس کی وضاحت اگلی آیتوں میں وضاحت مزید ہو جاتی ہے. تو یہ شہادت اس اعتبار سے ہے کہ تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. اب راستہ بھولنا اور بھٹکنا یہ اپنے اندر آپ کہیں گے دونوں لفظوں کا ترجمہ تو بظاہر ایک سا ہی ہے. راستے بھولنے والے کو بھٹکنے والے، جو راستہ بھولتا ہے اسے ہم لوگ بھٹکا ہوا ہی کہتے ہیں. عربی میں یہاں لفظ استعمال ہوئے ضلع اور غوا. ضلع راستہ، ہم عمومی اس کا ترجمہ گمراہ کرتے ہیں. گمراہ کا مطلب یہی ہوتا ہے جو راہ گم کر بیٹھا ہو، جو راستہ بھول گیا ہو. اب وہ شخص جو راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو لیکن بھول جائے، راستے سے گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، وہ ہے ضلع. لیکن وہ جو ارادتاً، جو پلان کر کے غلط راستے پہ چلے، وہ ہے غوا. وہ ہے غوا. جو ویسے جس سے غلطی سرزد ہو جائے وہ ہے ضلع. لیکن جو ارادتاً پلان کر کے غلط راستے پر چلے
वो शख्स गवाह। तो कहा तुम्हारे साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गलती से रास्ता भूले हैं और ना इरादतन किसी गलत रास्ते। अल्लाह, अब साहिब लफ्ज़ अल्लाह, मैंने वजाहत तो कर दी कि वो जो प्यारा कुर्ब वाला साथी होता है, मोहब्बत वाला शफी, इसीलिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी असहाब कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बहुत प्यारे साथी, उनके लिए तो हमारे यहाँ टर्म भी यही यूज होती है, साहिबैन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दो साहिब, साहिबैन। असहाब ज्यादा, साहिब, साहिबैन और असहाब। ये प्यार वाले तुम्हारे बीच में रहे हैं, तुमसे भूले हुए नहीं हैं। 40 साल तक तो तुम इनकी हर बात को तस्लीम करते थे, मानते थे, इनसे फैसले करवाते थे। आज जब वो अल्लाह की बात बयान करने लगे हैं तो तुमने इन पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। और इल्ज़ाम तराशियाँ भी कैसी कि जिनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं। जो बात ये प्यारी हस्ती बयान कर रहे हैं वो तुम्हारे इल्ज़ामात से बहुत ऊपर की। अब यहाँ पर ये पहलू भी पेश नज़र रहे कि फिर ये वो बात कि जिस पर गवाही अल्लाह की तरफ से आ रही है, इल्ज़ाम नाउज़ुबिल्लाह ये जो लोग लगा रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब नहीं, जवाब है अल्लाह की तरफ से। और दलील के साथ है, पूरी गवाही के साथ है, वन नज इज़ा हवा, कि ये डूबता हुआ सितारा, ये डूबते हुए सितारे, ये गिरते हुए शहाब साकिब, ये गवाही देते हैं, ये लोगों तुम्हारे साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता भूले हैं, ना जानबूझ के गलती कर रहे हैं और ना गलती से गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आयत नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यंतिकु अनिल हवा, वा और मान नहीं, यंतिकु वो बोलते, ये वाहिद का सीगा है, मैं नहीं वो बोलते, ये वो अंतिक, नातिक बोलने वाला, अन से हवा। अभी देखिए मैंने हवा का आयत नंबर 1 में तफसील आपकी खिदमत में अर्ज की कि हवा का असल जो मगज है वो क्या है, नीचे गिरना। तो अब यहां पर इसका तर्जुमा है ख्वाहिश। तो मैंने बताया कि कौन सी ख्वाहिश जो इंसान को उसके मर्तबे से नीचे गिरा देती है, जो उसके नफ्स और शहवत पर मबनी होती है, जो उसे गिरावट की तरफ ले जाती है, वो ख्वाहिश अरबी में हवा कहलाती। तो कहा तुम्हारे साहिब जो बातें कर रहे हैं ये गलती से इस रास्ते पे नहीं चल पड़े और ना ही ये जानबूझ के किसी गलत बात की तरफ से लेके जा रहे हैं। ये जो कुछ तुम्हें कह रहे हैं ये अपनी मर्जी से तो कह ही नहीं रहे। देखिए कितनी बड़ी शान और कितनी बड़ी गवाही और कितना बड़ा मर्तबा बयान हो गया कि तुम्हारे साहिब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो नहीं बोलते अनिल हवा, अपनी ख्वाहिशात से। अब मैंने बारहा ये बात आपकी खिदमत में पेश की कि आप ये जो लोग नौजुबिल्लाह ये बातें करते हैं कि ये अपने गरज के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे, तो बताइए कि 23 साल में क्या दुनिया की चीज कमाई, दुनिया की क्या शानो शौकत वसूल की, कौन सा बादशाहों का सा अंदाज अपनाया, कौन से दुनियावी मालो जर के ढेर इकट्ठे किए। कहा ये ख्वाहिश पे तो चलता ही नहीं, अपने अंदर की ख्वाहिश की बात है। ये तुम लोग हो जो ख्वाहिशात के चक्कर में आकर, ख्वाहिशात के गलबे में आकर हक भी ठुकरा देते हो। तुम्हारा साहिब गलत रास्ते पर नहीं है, वो हक बयान कर रहा है और अपनी ख्वाहिश से भी नहीं कर रहा। उन पर ये बात अल्लाह की तरफ से बतौर जिम्मेदारी, बतौर मनसब अता की गई है, जिससे वो बेहतरीन अंदाज में सरंजाम दें। आयत नंबर 4 की वजाहत में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा,
तो अब वो जो बोलते हैं वो क्या है? इन, वैसे तर्जुमा अगर होता है लेकिन आगे इल्ला आ रहा है तो इसका तर्जुमा हो जाएगा नहीं, नहीं है, होवा वो, इल्ला मगर, वही वही। तो वो जो बोल रहे हैं वो क्या है? नहीं है वो मगर वही। अब वही क्या है? वो चीज जो अल्लाह की तरफ से अता हो, वो चीज जो अल्लाह की तरफ से पैगाम। इन होवा, नहीं है वो, इल्ला मगर, वह्युन, वही, यूहा, जो की जाती है। अब इसका तर्जुमा भी वही ही है, यानी जो वही की जाती है, यानी वो जो कुछ बोलते हैं नहीं है मगर वही जो की जाती है, जो अल्लाह की तरफ से उन पर अता की जाती है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरकत के एतबार से ये बात कितनी बड़ी शान वाली है, कितने बड़े मर्तबे और मकाम वाली है कि अल्लाह की तरफ से ये बात आपके लिए बतौर गवाही बयान हो रही है कि ऐ लोगों, तुम्हारे साहिब ख्वाहिशात की बुनियाद पे बात नहीं करते, बल्कि वो जो इन पर अल्लाह की तरफ से वही की जाती है वो बात तुम्हारे सामने करते हैं। और तुम लोग कैसी बातें, और ये आसमान से गिरते हुए शहाबे साकिब, ये आसमान उफक पर से डूबते हुए सितारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम जो इल्जामात लगा रहे हो वो गलत है। तुम्हारे साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से अता करदा वही के सिवा तुम्हें कोई पैगाम नहीं सुना, तुमसे कोई बात नहीं, ये जो कुछ तुम्हें बयान कर रहे हैं। तो अब बात देखिए कैसी आ गई। अल्लाह अकबर, रसालत नबूवत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब के एतबार से ये कितनी बड़ी गवाही है, कितनी बड़ी शान है और कितनी बड़ी दलील है। अल्लाह